नारी विचारे हेले उना संसार सिरी हुए चुना जो दिन नारी अच्छा भूल कहली कथाटा भूल नु आपण कहना पुरुष शिक्षा कतटा अच्छे आपण देखिए अनेक शास्त्रकार गोटे श्रृंखलित समाज गठन पाई जड़े श्रृंखलिता मार आवश्यकता अच्छे नारीर आवश्यकता नारी विचार हेले उना संसार सिरी हेब चुना जो दिन जड़े नारीर भावधारा बदली जीव से दिन से संसारटा बुड़ीला जो दिन नारी उपरे विचार अविचार हम से दिन संसार बुड़ीला माँ शुण कहीं ये जो नीतिटा कहली स्वामी खाइबा परे खाइब स्वामी शोइबा परे शोइब स्वामी उठिबा पूर्व स्त्री उठिब एइटी पाठ ए माँ स्वामी शोइथिबे स्त्री प्रथमे उठिब काहे की उठिब परिश्रा करबा पई उठिब मरिबु मरिबु कोन पैसा ननु कहनु तू आबा कोन जुगाइबी ताले कोन करबे मामा सुन एइटी उत्तर अछि कोन तू कोन करबे सुनुनु कोन तू सारे स्वामी को पयरे नित्य नमिब स्वामी को पयरे नित्य नमिब दक्षिण पदे सिंदूर पोछिब दक्षिण पदे सिंदूर सुन स्वामी शोइथिबे स्त्री उठिबे प्रथमे मुंडियाटिए मारिबे सारे जो परिवार जने स्त्री सकाळे उठिकी ता स्वामी की मुंडिया मारे से परिवार रे विशृंखला हबनी केमिति मुंडिया मारियो कहले ताका मुंड रे गोड़ रे से जो डाहाण पाद स्वामी को डाहाण पाद बुढ़ा अंगुली सेठी तम सिंदूर रहिबो जतिक माँ बसीच सार कथार जमार केबे पड़िबनी जदि थरा अधा पड़िच बड़ विपद रे पड़िबो बोली जान पूरा डेंजर हो जिवो देखो माँ माने सकाळे उठिबो निद अलसरा जतबेले स्वामी को बुढ़ा आंगुली एमिति मथा टुंगर देबो जदि दोइबा तो आखिरे बाजिला आखि फुटी जिवो स्वामी मानकर समय न था ताको बुढ़ा आंगुली रे धारुआ नख मान काटिबा पई अच्छा जदि कपाल रे बाजिला कपाल कटि जिवो रक्त झरझर हेके बहिबो ताले से विपद रे जो सारे कोन मेडिकल खर्च देबे ना ना ता माने भूलु ना ना आपन को पाखर कथा नै आपन जण नष्टिक ब्राह्मण सत्यनारायण चामर धरछन्ती ठाकुर गां करे कथा पड़छि आपन कथा मानिबा गुरु किंतु गोटे प्रश्न उकी मागुछि आज्ञा देखो तो आम गाँव अनेक गरीब लोक अच्छी पेट निमंते किए कलिकता बम्बे दिल्ली सुराट मद्रास पलि जाउछन्ती आम निज कथा कहवा सारे मास मास आम बाहर जिले में पाला करुचे ये अवस्था आम स्त्री माने काहाको मुंडिया मारी उठुथिबे बस कथा घर ना देख सांघातिक प्रश्न गायक महाशय पानी ढकढक कर पी पे दे पानी पी की दम नहीं कि कहतु आज्ञा स्वामी घरे ना स्त्री लोक मैंने ठीक पचारि केवल सारे मु कहीं कथा आलोचना कली सान भाई मोर प्रश्नटी देइछन तो आज्ञा आज प्रश्नर उत्तरटा न कहबा ताले ओडुआ हबनी विधानटा जाना र ए माँ जदि स्वामी घरे नांती कौन करिबो कहला धर्म बंधर दक्षिण पार्श्व धर्म बंधर दक्षिण पार्श्व दक्षिण पार्श्व धर्म बंधर दक्षिण पार्श्व पुरुष मारिबो मुंडिया ओनानी मामू नियदु चा घरु बाहरला बेले डाहाण पाख बंधटा होची पुरुष अंग आया बाँ पाख बंधटा होची नारी अंग हाँ जदि स्वामी घरे नथिबे ए डाहाण पाख बंधरे सिंदूरटा टिके लगेदेव मुंडटा लगेदेव तुम होगला कौन ले यही जोटा मोर प्रश्न उठी मारुछि पुणी कौन है आपण कहउछन्ती जार स्वामी घरे नथिबे हाँ तार प्रतिकार पाई डाहाण पाख बंधरे मुंडिया मारी काम कर दे हाँ 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 सारा मोर प्रश्न एया आम गाँव किसी गरीब लोक अच्छा घर कर सारी सत हेले पाखे पैसा होनी बंधक बाट लगेवा किए तार पॉलिथिन पिटी दउची आज्ञा किए तार कपड़ाटे उड़े दउची किए बेच तो अखा एमिति उड़े दउची अच्छा मोर प्रश्न एया जो मानकर बंधक बाट नथिबो तांको घर स्त्री लोक माने केमिति सिंदूर पुछिबे धरि जी पेंट चा पी की पानी पी की दम नै की तू बसिबो ए बुडुगा एटा मो पाड़िया ना मो शत्रु कहले ना रे आपण कहबा ना पैसा दिया पालाटा ना पैसा दिया पाला हौ माँ शुण सान भाई मोर मत ओडुआरे पकईचंती शुण गया धरे
दक्षिण बाहुरे पुरुष शिर दक्षिण बाहुरे पुरुष शिर मारिब मुंडिया होई कर मारिब मुंडिया होई कर ए जो डाहाण हाथ ଡାହାଣ ହାତ। ବାଁ ହାତ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଆଚ୍ଛା ଘରେ ଯେତେ କଅଁଳିଆ ତକିଆ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନିଜ ବାମ ବାହୁରେ ସହି ଦବ ଶୋଇବ ନା ନାଇଁ ଠିକ ସେଇମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଡାହାଣ ଡାହାଣ ସ୍ୱାମୀ କି ନିଜ ଡାହାଣ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା ବାସନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପାଲାର ବୁଲି ବୁଲିକି କେତେ କଷ୍ଟ ମତେ ହଉଛି ତମ କୋଳରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ନା ଆହା କେତେ କଣ ଭାବିଲୁ କି କୋଉଠି ଅଛ ତମେ ସେ ଆସନ୍ତି ଭଳିଆ ଜଣା ପଡିବ ସେ ସାରେ ରେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାରେ ଡାହାଣ ବାହୁରେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀର ଶିର ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମଥା ଲଗେଇ ପଳେଇବେ ହଁ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ମାଇଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବନ୍ଧକ ବାଟ ତା ଘରେ ନଥିବ ସେ ନାରୀ ଜଣକ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ପଳେଇ ଯିବେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆମ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ହଁ 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 ଗୋଟେ କଥା ବୁଝ ସେଇ ଜଣ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଡାହାଣ ହାତରେ କଟି ଯାଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୂଳରୁ ତା ଡାହାଣ ହାତ ନଥିବ ସେ କଣ କିମ୍ବା ତା ମା ପେଟରୁ ଡାହାଣ ହାତଟି ନଥାଉ ବାସ୍ ବାସ୍ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମଥା ଖରାପ କରିଦବ ବୋଲି ନା 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 ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ ଶୁଣ ପୁଅରେ ପ୍ରେତରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହିଁବ ରାତର ବର୍ବାଦୀ ଗକୁ ଚାହିଁବା ଭୂମି ପରେ ମଥା ଦେଇ ନମିବ ଭୂମି ପରେ ମଥା ଦେଇ ହେଲା ପୁଅରେ ସକାଳେ ଉଠିବ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବ ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବ ପୃଥିବୀ ନମ ହେଲା ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ନମ ସିନ୍ଦୁର ମା ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ରହିବ ଯୋଉଟା ମୋ ସାନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ମାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ସିନ୍ଦୁରଟା ସେଇଠି ରହିବ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଜ୍ୱାର ହେଇକି କାମ କରିବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଯୋଉଦିନ ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲଘୁଚାପ ବଢିଛି ଏ ମୁଢ଼ ମାନସ ଏ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ଧୀରବର କୌତୁକି ଡାରିବେ ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମୋର ହୁଏ ଆଲୋଚନା ରାମ ବନବାସେ ଶୂର୍ପଣ ଖାଦାଇ ପୁଣ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବଳେ ସଫଳ ହୋଇଲା ଏ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜରେ ମାନେ ସଭା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ବେଳି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ନାମେ ଦେବେ ହୁଳହୁଳି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ରାମ ନାମେ ହେଉ କରତାଳି ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିବ ଉଛୁଳି স্ফটিক ত্বরণ প্রাঙ্গণে হেম চন্দ্র তপর মণি মাণিক্যর মাণিক্যর ঝালেরি মণি মাণিক্যর ঝালেরিয়া ভাকি কি কুটা মারুছি রে সকাল বগল হ না দ্বিতীয় পাଳିর পালা বাবুরে
कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसुंकर पदटी आनी बाबा शूर्पणखा केमिति धाई हैला शूर्पणखा कहूची हे राम रावण मरिबा पाई मु दाई हे राम राम वनवास पाई मु दाई केमिति काहे कौन पाई आसंतु देखिबा गयाधर सेदिन कवि मंजुल बसु कहले स्फटिक त्वरण प्रांगण स्फटिक त्वरण निर्माण होइछि हेम चंद्रातप बोले चांदुआ सुनार गोटे चांदुआ टंगा होइछि जोथिरे हीरा लीला मोती माणिक वैडूर्य खंजा जाइछि कौन पाई कला भुवनम गोलकश्चैव लंकाइव प्रकीर्तितं देवदानव गन्धर्व कश्चनाग लोकानग